Learning Lithuanian. Lesson topic: Cooking actions. Paruošti. To prepare. Gaminti. To cook. Pjaustyti. To cut. Kapoti. To chop. Pjaustyti griežinėliais. To slice. Nulupti. To peel. Plauti. To wash. Skalauti. To rinse. Nusausinti. To dry. Virti. To boil. Kepti aliejuje. To fry. Kepti orkaitėje. To bake. Kepti ant grotelių. To grill. Virti garuose. To steam. Maišyti. To stir. Sumaišyti. To mix. Pilti. To pour. Pridėti. To add. Pašildyti. To heat. Atvėsinti. To cool. Patiekti. To serve. Ragauti. To taste. Pagardinti. To season. Nusunkti. To drain. Uždengti. To cover. Sumaišyti. Kapoti. Pjaustyti griežinėliais. Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.